Good morning, sir. Morning. Okay, so in my previous class, I think I discussed the introduction of Java, and I mentioned that in Java, whenever we want to write any program, our main motto is we have to create a class. বলা শোনা যাচ্ছে তো প্রত্যেকে? Yes, sir. Sir, morning. Morning. So our main motto is we have to create a class, and within the class we have to collect the common properties of objects. And after that, within the main, by creating object of the class, we can able to access those. Okay. बेसिकली आप लोग जावा प्रोग्राम रन करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे इक्लिप्स, नेटबीन्स, ये सब इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। मगर मेरा बात अगर सुनना चाहो, यू जस्ट इंस्टॉल जेडीके वर्जन with respect to the operating system of your laptop or desktop, then just write down the program into notepad and then write it in, then run via the command line. Basically we use the application for the project purpose. अगर प्रोग्राम सीखना है तो नोटपैड में प्रोग्राम लिख के रन करना है सर। So to write down the program here, you can find out that in my desktop I create a folder Java Pro. প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছিস Java Pro বলে আমি একটা ফোল্ডার বানিয়েছি। Yes, sir. And within that folder I write down the program in the notepad. And whenever I want to run, at first I move within the folder to compile, then I will run the program. Now in my previous class, I discussed with you a simple Java program where I create a class, and within the class I just print something. So today at first I want to run that program, then I will move into the next topic. So that is the program messi.java. Now I open the notepad file to show you what I written over here. So this is the program. প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ? Yes, Yes, sir. sir. So here at first I define a class, the name of the class I give a, then within that class I create the main method, and within the main method I just print something by using system.out.println. Okay. Now what is public? I mentioned that public is the access specifier. If we write public before any method, we can able to access that method anywhere. Why I write static? Because up to now we don't know how to create object, and for main method we don't create any object. Now how main will operate? In Java, without creation of object, if we want to access any member, then that member must be static member. Next, void. Void is the return type of main, and the main is the entry point of the program, same as see here in Java also the entry point is main. Now whenever we have to write the main, we have to maintain that particular signature. Okay, within the first bracket we have to pass one string array that is used to take the command line argument. In C language I already discussed with you how we can able to store command line argument, and in Java to store the command line argument you have to pass one string array. Okay, where in string S is capital, and string is nothing but a predefined class. And as I mentioned in my previous class, in Java, there are some predefined folders which are known as predefined packages. And between those folders, one folder is by default imported in any file. Name of that folder is java.lang. And string class is available within java.lang. बेसिकली सी में जब हम लोग कोई प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो चीज हेडर फाइल में रहता था, हमें उसको इंक्लूड करना पड़ता था। मगर जावा में हम लोग इंक्लूड नहीं, इंपोर्ट करते हैं। मगर जावा डॉट लैंग का चीज हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जावा डॉट लैंग बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। स्ट्रिंग जावा डॉट लैंग पैकेज का एक डिफाइंड क्लास है। वैसे ही और मैंने एक क्लास इस्तेमाल किया है सिस्टम। सिस्टम भी कौन सा पैकेज में रहता है? सिस्टम भी कौन सा पैकेज में रहता है? मैंने तो कुछ इंपोर्ट नहीं किया। तो सिस्टम क्लास वेरी गुड. So system is another class of java.lang package. Out is the reference variable of system class which is used to hold output. And out is a static variable. That's why we write system.out. And println is the method which we use to print anything in new line. We can also able to use print as well as we can able to use printf, same as C. There is no issue. But println is used to print anything in new line.
So in my previous class, I already mentioned here I give the class name is capital A, but the file name is messy.java. तो पिछले दिन आपने आप लोगों में से बहुत लोग मुझे बताया था कि सर ये एरर होने वाला है, तो मैं दिखाता हूँ ये एरर आता है या नहीं आता है. So at first I open the command prompt. At first I open the command prompt. Now I have to move into the appropriate folder to compile the file at first. So at first I just move to desktop. Desktop এ যাওয়ার জন্য এখানে কি লিখতে হবে? What do we have to write over here? CD desktop. CD desktop. CD stands for Change directory. Change Directory. very good. Change directories. So enter CD desktop. Now I write down CD Java Pro to move into the folder of Java Pro. So I enter that. Now to compile, what do we have to write? Compile এর জন্য কি লিখতে হয়? Java C file name. File name Java dot C Java. space file. File name dot Java. Because I have to compile total file. That's why Java C space file name dot Java. So whenever we write down the enter after compile it, one bytecode will be created. That is known as class file if the program is successfully compiled. प्रोग्रामটা যখন सक्सेसफुली कंपाइल हो जाবে ना, प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ना, तो फाइल के अंदर जितना भी क्लास होगा सबका क्लास फाइल तैयार होगा. तो इस फाइल में एक ही क्लास था, क्लास ए, तो ए डॉट क्लास तैयार होगा मेरे फोल्डर में. देखिए ए डॉट क्लास तैयार हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. तो रुकिए, ये देखिए ए डॉट क्लास तैयार हुआ है 9:53 पर, यानी कि अभी तैयार हुआ है कि नहीं सर? Yes sir. Yes, sir. Now if I want to run, what we have to write? রানের জন্য কি লিখতে হবে? The Java space class name. Java space class name where main method belong. मगर इस फाइल में एक ही क्लास था, इसीलिए उस क्लास का ही नाम लिखेंगे. तो प्रोग्राम रन हुआ है ना? So Yes, in the previous class I mentioned that within a file we can able to assign any number of classes. एक फाइल के अंदर जितना भी चाहे क्लास रख सकते हैं. But a file always contain maximum one public class, minimum 0 public class. इस फाइल के अंदर कितना पब्लिक क्लास था? এই ফাইলটার মধ্যে কতগুলো পাবলিক ক্লাস ছিল? One. Correct. One. One, sir. পাবলিক ক্লাস ছিল, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না. ক্লাসের আগে পাবলিক লেখা আছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি. একটাও নেই। ক্লাস তো ডিফল্ট ছিল। তাহলে আমি তো কোশ্চেন করছি ফাইলের মধ্যে কটা পাবলিক ক্লাস আছে, একটা একটা কারা বলছি? তার কানা নাকি? In that file there are any public class? নো স্যার। No, sir. So in my previous class I mentioned within file if there is no public class then you can able to assign any file name. Yes or no? Public class था नहीं, इसीलिए फाइल का नाम मैंने messy.java दे दिया. Everyone got my point? यस सर। Yes, sir. Now if I write here public and give the file name messy.java, then look what will give. কি হবে এবার কম্পাইল হবে? নো স্যার। No sir. देखो एरर क्या आएगा देखो. क्लास ए इज पब्लिक should be declared in file name a.java. आपका क्लास का नाम पब्लिक, क्लास ए पब्लिक था तो फाइल नेम भी a.java होगा. ठीक है सर? ठीक है सर? Yes, sir. Yes, और sir. अगर क्लास के पहले पब्लिक ना लिखो तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मगर कीवर्ड वगैरह इस्तेमाल ना करना. अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बताता हूँ, सी में जैसे डेटा टाइप, कीवर्ड, लूप, इफ एल्स, स्विच के सब लोग इस्तेमाल करते थे, जावा में भी वैसे सब इस्तेमाल कर पाएंगे सेम वैसे. और वो मैं पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जावा में मुझे बहुत सारा टॉपिक पढ़ाना है. ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. और जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए मैंने जो मटेरियल तैयार किया है वही काफी है. ये देखिए कितना टॉपिक है. abstract class, interface, array, command line argument, constructor, scanner class, buffer reader class, string buffer, string builder, as well as string class, exception class, object, inheritance, introduction, nested class, package, static keyword. इसके अलावा भी thread है, applet है. तो ये सारा चीज मुझे पढ़ाना है. तो मैं लूप, स्विच केस ये सब पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो सब आप लोग देख लेना. और सी में जैसे प्राइमरी डेटा टाइप चार्टो था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल. जावा में बहुत सारा है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, byte, long, short. They all are the data types, and for all those data types, some predefined class are available in java.lang package, which we will use in later. Okay. So up to now, anyone have any doubt? You have কোনো doubt আছে?
No, sir. No, sir. No, So sir. now, Clear. so now everyone go to WhatsApp group. In WhatsApp group, just I send one picture. WhatsApp group just একটা ছবি পাঠিয়েছি, প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছিস ছবিটা? একটু WhatsApp গ্রুপে যা। Yes, sir. Basically, here I draw the picture of the compilation and runtime environment for any Java program. Suppose at first I write a program and save the file with a.java. Then we have to compile it. To compile, we have to send the file into the compiler. ঠিক আছে? Now compiler will check the syntax error. তারপর একটুখানি মাইকটা অফ কর, আওয়াজ আসছে বাবা। Now compiler will check. Now compiler will check the syntax error. If there is any error, then we have to again check it and recompile it. But if there is no error, then compiler translate .java to .class, that is bytecode, which I already showed to you. Now that bytecode is known as intermediate code. Now we have to run that bytecode. Now the bytecode moves to the runtime environment through the network. In the runtime environment, there is a device which is known as bytecode loader, which loads the bytecode into the runtime environment. Then there is bytecode verifier, which verify there are any runtime error within the bytecode or not. After that, we have to send the bytecode within the JVM. In JVM, there are interpreter and machine code generator. Interpreter interprets the code line by line, and machine code generator generates it into machine code. After that, that will process and we can able to get our output. So that is the total compilation and runtime environment for any Java program. So पेज के लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हो वो था compilation, और राइट हैंड साइड में जो देख रहे हो वो है run. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone have any doubt, any question? Okay. If no, then I will move how we can able to create the object. That is the main concept, because I already mentioned to write down any Java program, our main motto is you have to create a class, and within the class, we will store the behavior of the objects. Behavior means nothing but attribute and, sorry, we have to store the characteristics of the objects. Characteristics means nothing but attribute and behavior. What are the attributes? The variable which we declare within the class, they are known as the instance variable. They are nothing but the attribute or object. And the methods which we define within the class, they are the behavior of the object. They are known as instance method. ক্লাসের মধ্যে যদি কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করিস না, ক্লাসের মধ্যে কোনো মেথড টেথডের মধ্যে নয়, কিন্তু ক্লাসের মধ্যে যদি কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করিস, সেই ভেরিয়েবল গুলোকে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল বলে। কি ভেরিয়েবল বলে স্যার? Instance variable. क्लास के अंदर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। क्लास के अंदर अगर कोई मेथड डिफाइन करते हो उसको मेथड इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। और मेन में हम लोग क्लास का इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट तैयार करके डॉट ऑपरेटर से उस इंस्टेंस मेंबर को बुलाते हैं, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड को बुलाते हैं। बेसिकली क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं ना, तभी क्लास का इंस्टेंस मेंबर का मेमोरी एलोकेशन होता है। ये কথাগুলো প্রত্যেককে মন দিয়ে শুনে, এগুলো প্রচন্ড বেসিক কনসেপ্ট। Whenever we create object of any class, at that particular moment, the instance member of the class are allocated in computer memory with some default values, and which is provided by one default mechanism of Java. Anyone know what is the name of that mechanism by which the instance variable are initialized with default value? Java কিন্তু ছিল তোমাদের মেকানিজমটার নাম কেউ জানো? Anyone? Sir, constructor. Very good, constructor. Very good. কোশ্চেনটা আবার রিপিট করছি। আরে ভাই মাইক অফ কর, কার আওয়াজ আসছে, মাইক অফ কর। Whenever we create object of any class, at that particular moment, the instance variables of the class are initialized in the computer memory with some default value. And that particular time, the default value within the instance variable are provided by the default constructor of the Java. If we wish, then we can able to create our own constructor to initialize the values. That I will discuss into the next class. But for today, you have to know that whenever you create object of any class by using new keyword, at that particular moment, the instance member of the class are allocated in memory with some default value. What is the default value? For integer 0, for float 0.0, for double 0.0, for string null. That is the concept. Now, the main question arises, sir, how we can able to create object and what is object concept? As you all know, in Java, a class provides the blueprint for object. You create an object from a class. Basically, class acts as a container where we collect attribute and behavior of object. By using instance or object of a class, we can able to access member of class. Using new keyword is the most efficient way or most basic way to create an object.
So look at the program. প্রত্যেকটা প্রোগ্রামটা দেখা যাচ্ছে? একটা পাতি প্রোগ্রাম লিখেছি, Yes, দেখা sir. যাচ্ছে? Yes, Sir, sir. here I define publicly one class A. Within the class A, I declare what is that? এটা কি? এটা কি? Anyone? Sir, instance variable. Very good. I declare one string type instance variable and I initialize it by key. Now within the main, look at the line. এই লাইনটা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ? Which one I highlight? Yes, sir. Yes, sir. What is the significance of that line? Sir, Object A class. object creation. Here we create instance or object of class capital A by using the reference obj. So whenever I write that line, na, the instance members of the class का instance member एक ही था name, that one will allocated in computer memory. और उसमें मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है किंग, इसीलिए उसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा किंग। अगर मैं वो वाला किंग ना देता ना तो उस पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या घुसता? ওটার মধ্যে ডিফল্ट কত रुकतो জানো? नल नल स्ट्रिंग वैल्यू है नल। अगर इंटीजर होता तो जीरो जाता। ठीक है, उसके बाद मैंने obj डॉट नेम, उसके बाद मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, डोंट टेक चाप। उसके बाद मैंने obj डॉट नेम प्रिंट किया है तो किंग प्रिंट हुआ है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. One second. দেখি এটা নিয়ে কিছু প্রোগ্রাম করেছি কিনা। Look at the class. প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ প্রোগ্রামটা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Look at the program. Here I define a class A. Within the class A, I declare one instance variable name. দেখতে পাচ্ছ কি? Yes, sir. Yes, sir. এবার যে কথাটা বলছি মন দিয়ে শোনো, মন দিয়ে শুনবে যে কথাটা বলছি। If we create n number of instance for a class, then for every instance, the separate copy of instance member will create. একটা ক্লাসের যতগুলো অবজেক্ট বানাবো প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য ক্লাসের ইনস্ট্যান্স মেম্বারটার আলাদা আলাদা কপি তৈরি হবে। দেখো এখানে লিখেছি we can able to create n number of object or instance for a class. একটা ক্লাসের n খানা অবজেক্ট বা n খানা ইনস্ট্যান্স বানাতে পারি। For every instance, প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সের জন্য a class separate copy of instance member will create. যতগুলো অবজেক্ট বানাবো प्रत्येक ऑब्जेक्ट जন্য इंस्टेंस मेंबर अलग अलग कॉपी तैयारी होगी। जितना भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस मेंबर का अलग अलग कॉपी तैयार होगा। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, अगर sir. समझ में आया तो ये वाला Yes, sir. प्रोग्राम देखिए, इस क्लास ए के अंदर एक ही इंस्टेंस मेंबर था, एक इंस्टेंस वेरिएबल। फिर मेन में मैंने क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बनाया है सर जी? 2, sir. Two. तो obj1 के लिए एक नेम तैयार होगा, obj2 के लिए एक नेम तैयार होगा और दोनों में ही पहले वैल्यू क्या रहेगा? Null. Null. तो दोनों को ही अगर प्रिंट करें नल नल होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. उसके बाद मैंने obj2 का नेम में हाई लिखा है। अगर दोनों का सेम कॉपी होता तो दोनों में ही हाई हाई होता, मगर अगर अलग कॉपी है तो obj1 डॉट नेम में आएगा नल और obj2 डॉट नेम में आएगा हाई, है कि नहीं सर? Yes, Yes, sir. sir. तो चलिए देखते हैं मैंने सही कहा है या गलत। चलिए देखते हैं सर मैंने सही कहा है या गलत। देखिए सर पहले दोनों ही नल नल आया, फिर obj1 डॉट नेम फिर से भी नल आया, मगर obj2 डॉट नेम में हाई आया, यानी कि obj1 के लिए नेम का जो कॉपी था obj2 के लिए नेम का अलग कॉपी है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So for every instance of the class, the separate copy of instance member will create. Okay, that is the concept. यहाँ पर भी एक एग्जांपल मैंने दिया है, वो भी रन करूंगा। यहाँ पर देखिए क्लास के अंदर क्या है, क्लास ए के अंदर मैंने ये क्या लिया है, इसको क्या बोलते हैं? तो क्या Sir, बोलते हैं instance सर? method. वेरी गुड।
इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। जावा में फंक्शन नहीं है, इंस्टेंस मेथड है। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेथड बोलेंगे, ठीक है सर। और ये इंट ए इंट बी ये क्या वेरिएबल है? ये क्या इंस्टेंस वेरिएबल है? Sir, no, sir, local variable. Local. Very good. They are local, they are not instance. Instance variables are declared within the class, but within method, within any block, within constructor, if we declare any variable, they are local, and they are local within that block only. And here in that instance method, I calculate the summation of a and b and print that. Now within main, how many time I create object of a? Main a object কতবার বানালাম রে? Sir, 2 times. তার মানে x এর জন্য একটা অ্যাড তৈরি হয়েছে, y এর জন্য আরেকটা অ্যাড তৈরি হয়েছে। Yes, sir. Yes, sir. For x, one copy of add will create. For y, another copy of add will create. Now, whenever I call x dot add, the version of add for x will invoke, and whenever I call y dot add, the version of add of y will invoke. So, first time that will print 22, second time that will print 7. Yes or no, sir? Yes, sir. Yes, sir. এই প্রোগ্রামটাতে বোধহয় তাই করেছিলাম। আচ্ছা, একটা জিনিস শোন স্যার, আমরা মেনকে অন্য ক্লাসে রাখতে পারি? রাখতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। অনেক কোশ্চেন মনে থাকে, আমি সেই কোশ্চেন গুলো বলছি, আমি জানি, কারণ তোমাদের টাইম আমিও পেরিয়ে এসেছি। सर हम लोग मेन को क्या दूसरे क्लास में रख सकते हैं? रख सकते हो सर। वो वाला क्लास पहले रहेगा या बाद में रहेगा? मेन जिस क्लास में रहेगा वो पहले रहेगा या बाद में रहेगा? Sir, main যে ক্লাসে থাকবে সেটা সবার লাস্টে থাকবে। কে বলেছে? এই তো সবার আগে রেখেছি আমি। এই ভুলভাল কনসেপ্ট গুলো দূর করার জন্যই আমি জাভাটা পড়াচ্ছি। যেখানে খুশি রাখতে পারি। কোথায় রাখতে পারি? যেখানে খুশি স্যার। হচ্ছে স্যার, যেখানে খুশি। একদম। এই না, অনেকের মনে এই জিনিসগুলো থাকে, কিন্তু এই কোশ্চেন গুলো ক্লাসে যখন হয় তখন তারা করে না, আমি জানি, ওই জন্যই বলছি। অনেকের बहुत लोग सोचते हैं सर मेन वाला क्लास हमेशा पब्लिक होगा। नहीं, मैंने तो नहीं बनाया है सर। सर ये नीचे वाला क्लास पब्लिक और मेन वाला क्लास पब्लिक नहीं है, ऐसे कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। तब फाइल a.java से सेव करना पड़ेगा, है कि नहीं सर? Yes, Yes, sir. sir. सर कंपाइल करेंगे किसको? a.java को, मगर रन करेंगे किसको? रन तो मेन को ही करना पड़ेगा, तो रन डेमो को ही करेंगे। सर कोई एरर आएगा? दिखाता हूं सर, एरर आता है या नहीं आता है। तो मन में जो क्वेश्चन है सब हम लोग जावा में एक्सपेरिमेंट करेंगे। डोंट टेक शॉप। रन हुआ है सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here I define a public class A. Within the public class A, I define one method void add, where I pass to local variable and print the addition of them. Now within main I create object twice, x, y. For x, one copy of add. For y, another copy of add. Then I call add twice. Clear? Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. We can able to create n number of objects for a class, and for every object separate copy of instance member will create, which I show already. Now by using a same object we can able to invoke the instance member repeatedly. That is also as per our requirement. যেমন একটা ক্লাসের অনেকগুলো অবজেক্ট বানাতে পারি, অনেকগুলো অবজেক্ট দিয়ে ইনস্ট্যান্স মেম্বারগুলোকে ডাকতে পারি। আবার যদি চাই তাহলে একটা অবজেক্ট দিয়েও ইনস্ট্যান্স মেম্বারকে বারবার ডাকতে পারি, है कि ना? जैसे हम लोग एक क्लास का बहुत ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के जरिए इंस्टेंस मेंबर को बुला सकते हैं, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट के जरिए इंस्टेंस मेंबर को बार बार भी बुला सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है we can able to invoke one member of a class n number of time as per our requirement by using same object reference. Look at the program. I create a class A. Within the class A, again I define the add method, and within the main I create object. How many times? मैंने object কতবার বানিয়েছি? 2 times, sir. 1 time, sir. 1 time. Sir, object একবার বানিয়েছি কিন্তু কল করেছি। दारा ऑब्जेक्ट एक बार বানিয়েছি, তাহলে অ্যাড এর কতগুলো কপি তৈরি হয়েছে? অ্যাড का कितना कॉपी तैयार हुआ है? 1. একটাই কপি তৈরি হয়েছে। সেই কপিটাকে আমি দুবার ডেকেছি, দুবার আলাদা আলাদা ভ্যালু দিয়ে। उस कॉपी को मैंने दो बार बुलाया है अलग अलग वैल्यू देकर। चलेगा तो प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. एकदम सर। सर एक बात दिमाग में रखिए, जब आप लोग कोई भी आईटी कंपनी में काम करोगे ना, आप लोग तो कंस्ट्रक्टर से इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। मगर आईटी कंपनी वाले ना इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज करने नहीं देगा। वो लोग बोलेगा कि मेथड के जरिए इनिशियलाइज कर, सेटर मेथड्स के जरिए इनिशियलाइज कर, और गेटर मेथड के जरिए वैल्यू को रिटर्न कर।
तो मैंने ना तो बहुत बेसिकली जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे ना कंपनी में जॉब पाने के बाद, तब जावा का बहुत सारा मॉड्यूल वो लोग देगा जिसको आपको सॉल्व करके अपडेट करना है। एक्सेंचर बोलो, टीसीएस बोलो, सब में ही सेम। तो वहां पर मॉड्यूल का क्वेश्चन मैंने देखा है, उस क्वेश्चन में ना कंस्ट्रक्टर वो लोग यूज करने नहीं देता। वो लोग बोलता है गेटर सेटर मेथड से वैल्यू को इनिशियलाइज कर, गेटर मेथड से प्रिंट कर। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने गेटर सेटर बोल के एक प्रोग्राम किया है, देखिए आप लोगों के भले के लिए। तो देख रहे हैं प्रोग्राम बताया যাচ্ছে তো? Yes, Yes, sir. sir. Here I define a class capital A. Within the class, I declared one instance variable floating. Now, what is that? এটা কি? এটা কি? So method. That is Setter nothing but method. that is nothing but an instance method to initialize the variable. सर ये वाला मेथड कब कॉल होगा? जब हम लोग कॉल करेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल होता है, मगर मेथड खुद से कॉल नहीं होता, उसको हमें कॉल करना पड़ता है। तो ये वाला मेथड हम लोग कॉल करेंगे एक फ्लोट वैल्यू से, और वो वाला वैल्यू ए में घुस जाएगा। और गेटर मेथड के जरिए मैंने ए का वैल्यू को प्रिंट किया है। स्क्वायर में ए का स्क्वायर निकला है। सर ए को डायरेक्ट सारा, हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल को कोई भी इंस्टेंस मेथड में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मगर लोकल वेरिएबल को यूज कर नहीं सकते। ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स लोकल वेरिएबल था, इसको सिर्फ इस सेट वैल में ही यूज कर पाएंगे, इसके बाहर यूज कर नहीं पाएंगे। मगर इंस्टेंस वेरिएबल को पूरा क्लास में कई बार भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो क्लास का इंस्टेंस नंबर है। तो अब मेन में देखिए, पहले जब ये दो हम उन लोगों ने काम किया तब क्या हुआ, ये दो लाइन में क्या हुआ, तो एक माइक ओपन करके बताओ। 0.0 Sir, ওই স্যার দুটো object create করেছি, ভেরিয়েবল object create করেছি দুটো A ক্লাসের। M আর দুটো ক্লাস, তার মানে একটা m ডট a তৈরি হয়েছে, একটা n ডট a তৈরি হয়েছে, একটা m ডট সেট ভ্যাল, একটা m ডট গেটার, m ডট স্কোয়ার, और एक n डॉट सेट वैल, n डॉट गेटर, n डॉट स्क्वायर, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और m डॉट a गेटर को प्रिंट करे तो दो बार 0 ही आउटपुट आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद मैं m डॉट सेट वैल में 10 पास किया, यानी कि m डॉट a में 10 घुसा और n डॉट a में 12 घुसा। उसके बाद फिर दोनों को प्रिंट करे 10 बार आएगा, फिर दोनों का स्क्वायर प्रिंट करे स्क्वायर आएगा। चलिए रन करते हैं। তো জাভাতে এমন কোনো কনসেপ্ট আমি পড়াবো না যার জন্য আমি প্রোগ্রাম করিনি, ঠিক আছে? তো ক্লাসগুলো করো, আমি কথা দিচ্ছি। তোমরা জাভা জানো, আমি বলছি না তোমরা জাভা জানো না, কিন্তু যে যে কোয়েরি গুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ার হবে, হতে বাধ্য। So look, at first 0.0, 0.0, then 10.0, 12.0, then 100.0, 144.0. Clear? Over and out? Clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. So that is the concept by which we can able to initialize the value of any variable by using instance method. ঠিক আছে স্যার? Yes, sir. Up to this anyone have any doubt? এই অবধি কারোর কোন প্রোগ্রামগুলো সব কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি অলরেডি ক্লাসে শুরু হওয়ার আগে। Up to this anyone have any doubt, sir? Sir, বলছি getter আর setter method ইউজ করার কোনো কি অ্যাডভান্টেজ আছে ইনস্টেড অফ কনস্ট্রাক্টর? মানে আমরা তো কনস্ট্রাক্টর ইউজ করেও তো এই কাজগুলো করতে পারতাম। এটা অ্যাডভান্টেজ কি, লোডটা আরো বেড়ে যায়, কিন্তু কোম্পানি দেখতে চায় তোরা মেথডের ইউজ করতে সচ্ছল কিনা, তাই জন্যই মেথড দিয়ে করতে বলে। কারণ কনস্ট্রাক্টর থাকলে তো তাকে কলই করতে হবে না, সে তো নিজেই কল হবে যখন অবজেক্ট বানাবো, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করে করা অনেক সুবিধা, কিন্তু কোম্পানি দেখতে চায় ইউ ক্যান এবল টু এফিশিয়েন্টলি ইউজ দ্য মেথডস, দ্যাটস ওয়াই দে গিভ ইউ। অনেকে ভাবে জানিস কি, সেটার আর গেটার বোধহয় কোনো প্রিডিফাইন্ড মেথড। আমাকে এমন কোশ্চেন চাকরি পাওয়ার পরে প্রচুর ছেলে মেয়ে করেছে, স্যার গেটার মেথড সেটার মেথড তো পড়িনি স্যার, কি করে হবে স্যার? ওই জন্য এখন থেকে আমি প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দিই যে এই দুটো ইউজার ডিফাইন্ড মেথড, যেগুলো দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes. তোদের এক্সাম শেষ কবে? বলছি আপনি ওই ডায়াগ্রামে দেখিয়েছিলেন না বাইট কোড লোডারের পরে বাইট কোড ভেরিফায়ার, ওই জায়গাটা আরেকবার একটু বলেন। Bytecode loader load the bytecode into the runtime environment, and bytecode Yes. verifier verify there are any runtime error in the code or not. আচ্ছা, বাইট কোড ভেরিফায়ারটা রান টাইম এরর চেক করে। হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তোদের এক্সাম খতম কবে? আজকে স্যার। Sir, আজকে ওটা এক্সাম দুটো থেকে 5টা। আমাদের নাড়ুলাতে আবার একটা এক্সাম ক্যান্সেল হয়েছে, কি জ্বালা। এমসিকিউর কোশ্চেনে অ্যানসার দেওয়া ছিল। আচ্ছা, এখানে হাই রেডিয়াসের কার কার হয়েছে সেটাই তো শোনা হলো না আমার।
রেজাল্ট আছে আমার কাছে, নামগুলো আমার মুখস্থ হয়নি। এখানে হাই রেডিয়াসে কার কার হয়েছে? আমার হয়েছে স্যার। শুভায়ন হাত তুলেছে, অনিরুদ্ধ স্যার। হাত তুলেছে, স্যার মেরা সন্দীপন, আকাশ, আর চারটে হাত উঠেছে, সায়ন্তনী, ঐশ্বরিয়া, অভিজিৎ, সোহম। বাহ, ভালো লাগলো। ঠিক আছে, হাই রেডিয়াসে কিন্তু ইন্টার্নশিপটা করো। হ্যাঁ, ইন্টার্নশিপ করলেই জয়েন করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। इंटर्नशिप করার পরে প্রথমে এই 3 মাস है, 3 থেকে 4 সপ্তাহ इंटर्नशिपটা হবে, পয়সা দেবে না, ठीक है, पैसा नहीं देगा। उसके बाद वो लोग शायद कोई असेसमेंट करेगा, उसके हिसाब से पेड इंटर्नशिप में आप लोग जा पाओगे। और पेड इंटर्नशिप 1 साल कंप्लीट करने के बाद वो लोग हायर करेगा, मगर कंपनी बहुत अच्छा है। ठीक है सर। জেএস কল্যাণী Okay, sir. টোটাল কতজনের হয়েছে মনে আছে তোদের? 63 বা ওরকম কিছু। 61 or 62 students. সেটা কি টেক ট্র্যাকের বলছিস না দুটো মিলিয়ে বলছিস? Take track শুধু। কারণ টেক ট্র্যাকের টোটাল হয়েছে আমাদের 310 যতদূর আমি খেয়াল করলাম, আর টেক ট্র্যাক হয়েছে 310, আর বিজনেস অ্যানালিটিক্স আর কনসাল্টিং হয়েছে 94। মানে টোটাল দুটো মিলিয়ে হয়েছে 404। 404 এর মধ্যে আমি নারুলা দেখলাম আছে হচ্ছে 178। তাহলে জেএস কল্যাণী যদি তোদের এখানে কত বলছি 62, Yes, sir. ओनली टेक ट्रैक है 62। 62 और बिजनेस एनालिस्ट का भी शायद 40 होगा, तो 100, तो 100 और 178 278, बाकी जीएनआईटी 120 शायद। ठीक है, 120 130 शायद जीएनआईटी का हुआ है। ओ जैज यूनिवर्सिटी भी है शायद, 5-6 होगा जैज यूनिवर्सिटी से। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। আর যাদের হয়নি চাপের কিছুই নেই, কারণ এইসব ব্যাপারগুলো তো 90% ये सब चीज में 90% आप लोगों का मेहनत और 10% लाख। तो जिस दिन लाख काम कर जाएगा उस दिन आप लोगों का भी हो जाएगा। ये तो कोई जॉब नहीं है, ये एक सिंपल इंटर्नशिप है। क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोग बहुत सोचते हो कि मेरा नहीं हुआ, जिसका होना नहीं चाहिए था उसका हो गया। ये सब मत सोचना, सिर्फ खुद को लेकर सोचना। जब आपका दिन आएगा तब आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में ठाट के रखना। ठीक है, और किसी को लेकर सोचना मत। मुझे ऐसा भी पता है कि 3-4 बंदे एक साथ एक ही प्रोग्राम सबमिट किया है, दोनों का हुआ दोनों का नहीं हुआ है, ये सब बहुत मुझे पता है। मगर किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है वो लोग हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि कंपनी में अगर जॉब मिल भी जाए, काम अगर नहीं काम कर पाओगे, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं रखेगा, सब टाटा बोल देगा, एकमात्र टीसीएस के बिना। टीसीएस किसी को टाटा नहीं बोलता, बाकी सारा कंपनी टाटा बोल देता है। तो जॉब तो मिल जाएगा कुछ करके भी, मगर उसको टिका रखने का काम ही बहुत मुश्किल है, और वही हम लोगों को करना है। ठीक है सर, तो डोंट टेक चाप, बहुत कैंपसिंग होगा, जॉब तो सबको ही मिलेगा। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके सर, एक मिनट। আচ্ছা কেউ মোবাইল থেকে একটু স্ক্রিনশটটা তুলতে পারবি? অ্যাটেন্ডেন্সের কেউ একটা তুলতে পারবি মোবাইল থেকে স্ক্রিনশটটা? আমি তুলে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, তুলে আমাকে সেন্ড করে দিবি তো বাবা। ওকে স্যার। পুরোটা তুলে সেন্ড করে দিবি আমাকে। আচ্ছা। হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, তুলে নিচ্ছি। Okay, sir. Now I will discuss the last topic for today, that is method overloading, and that is very important topic, because in any campus, in IT-oriented company, they will ask you state the difference between method overloading and overriding. Yeah, question kodbei, common question bhai. Method overriding I will discuss in the class whenever I discuss inheritance, but today I will focus on method overloading. At first everyone listen to me, then I will discuss that from the word file, then I will run the program. So everyone listen to me. Method overloading is the example of polymorphism. In my previous class, I mentioned what is polymorphism. I mentioned that polymorphism is nothing but single interface multiple access.
पॉलीमॉर्फिज्म का काम है एक चीज को बार बार दोहराना, बार बार डिफाइन करना. Basically, method overloading is the concept where within a class we can able to define more than one method with same name but with different signature. मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक क्लास में हम लोग बहुत सारा मेथड को डिफाइन करते हैं सेम नाम में, मगर सारा मेथड का सिग्नेचर अलग होता है. सर मेथड का सिग्नेचर मतलब मेथड सिग्नेचर इंडिकेट्स टाइप ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट. मेथड ओवरलोडिंग में ना मेथड का सिग्नेचर अलग होगा. सिग्नेचर का मतलब है किस टाइप का आर्गुमेंट भेज रहा है, कितना आर्गुमेंट भेज रहा है, किस सीक्वेंस में भेज रहा है. सर मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का रिटर्न टाइप क्या कोई रोल निभाता है? नहीं. मेथड का रिटर्न टाइप सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्यों सर? Because whenever we invoke any method, control at first look for the method name, then look for the signature, not look for the return type. कोई भी मेथड को अगर नेम में हम लोग बुलाए ना, कंट्रोल उसका रिटर्न टाइप नहीं देखता, उसका नाम देखता है और सिग्नेचर देखता है. ना मेथड ओवरलोडिंग में सारा मेथड का नाम सेम होगा मगर सिग्नेचर अलग होगा. तो रन टाइम में सो सिग्नेचर देख के कंट्रोल को पता चलेगा कौन सा मेथड कॉल हुआ है, और ये सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन होता है कंपाइल टाइम में. दैट्स व्हाई मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. दाचिलो सब बोल दी. If a class has multiple methods having same name but different signature, it is known as method overloading. Signature of the method indicates number of parameter as well as type of parameter. আরো একটা বলছি, sequence of parameter. In the concept of method overloading at compile time, by knowing the parameter, control recognize which method will invoke. That's why method overloading is the example of compile time polymorphism. If we have to perform only one operation having same name of method, increases the readability of program. Overloading allows different method to have the same name but different signature, where the signature can differ by the number of input parameter, type of input parameter, or both, as well as by sequence. Overloading is nothing but the example of compile time or static polymorphism. একটা ক্লাস থাকবে, আচ্ছা লিংকটা ক্লোজ হয়ে যাবে, সবাই সেম লিংকে জয়েন করিস. एक क्लास रहेगा, क्लास के अंदर बहुत सारा मेथड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेम नेम यूज करके, मगर मेथड का सिग्नेचर अलग होगा. सर सिग्नेचर का मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर. कंपाइल टाइम में कंट्रोल मेथड का नाम और सिग्नेचर देखता है, नाम तो सेम मगर सिग्नेचर देख के पता चलेगा कौन सा मेथड कॉल हुआ है. इसीलिए मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है. सर কি বললাম, একটা ক্লাসে অনেকগুলো মেথড থাকতে পারে একই নামে, কিন্তু তাদের সিগনেচার আলাদা হতে পারে. সিগনেচার মানে টাইপ অফ আর্গুমেন্ট, নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট, সিকোয়েন্স অফ আর্গুমেন্ট. কম্পাইল টাইমে মেথডের নাম এলং উইথ সিগনেচার দেখে বোঝা যায় কোন মেথডটা কল হচ্ছে, তাই জন্য এটা কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম. আর মেথড ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে রিটার্ন টাইপেরটা কোনো বকলাম, এটুকু বকে দেওয়া যাবে তো? ক্যাম্পাসিং এ জিজ্ঞেস করলে. Yes, sir. Sir, look at the program. Here I create a program public class sum, and within the class sum I declare method sum. Sir, class का नाम और मेथड का नाम सेम. यहाँ पर मैंने क्या क्लास का और मेथड का नाम सेम लिखा है? नो सर. No, sir. तो ये दोनों ही तो सम है. कैपिटल Very वेरी गुड. क्लास का नेम कैपिटल में स्टार्ट हुआ था मगर मेथड कैपिटल में कभी भी स्टार्ट नहीं होता. जावा में ना जो भी प्रीडिफाइंड मेथड है सारा स्टार्ट होता है स्मॉल से, मगर मेथड के बीच अगर कोई ब्रेक वर्ड रहा ना वो कैपिटल से स्टार्ट होता है. सर मतलब अगर विराट कोहली ये कोई प्रीडिफाइंड मेथड होता तो VIRAT स्मॉल में होता, फिर K कैपिटल में होता और बाकी सारा फिर स्मॉल में होता. देवांजन मित्रो DEBANJN स्मॉल, M कैपिटल ITR स्मॉल, ऐसे लिखना पड़ता है. ठीक है, तो हम लोग भी जब कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं, तैयार करते हैं, हम लोग भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं. So here within the class sum, at first I define one method sum, the return type is int, and the method invoked by two integer. Next time I define another method, same name sum, same return type, but the signature different. Here number of argument is 2, here number of argument is 3. Now the third one, there is sum, again the return type is double, but here I invoke it by using 2 double, so the type is now differ. Now within the main we create object of sum, so I call the sum thrice, so the name is same,
From name control can't recognize which version of sum will invoke, but from signature control recognize. When I pass to integer, control recognize here I invoke that method where I pass to integer. When I here pass 3 integer, control recognize I invoke that version where I pass 3 integer. And in Java, we just write down double value by using dot then the digits. But if we want to pass float value, we have to pass float. We have to terminate float value with f. That means if I write 10.20, that is double. But if I write 10.20f, that is float. So everyone got that program? Program ta proত্যেকে বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. এখানেই ছাড়বো না। এখানে একটা প্রোগ্রাম করেছি সবকিছু মিলিয়ে দেখাচ্ছি। প্রত্যেকে দেখা যাচ্ছে তো প্রোগ্রামটা? একটা বড় সড়ো প্রোগ্রাম করেছি। Yes. Here I define a public class sum. Within the public class sum, at first I define one method sum, which I invoke by 2 integer, calculate the summation of integer and print. In Java, if we want to print any string value, we have to mention it within the double quotes. And with the string value, if we want to concat any variable, then outside the double quotes, you have to use plus operator. Here, plus operator is used as concatenation operator. Then we have to mention the variable value. So here, if the value of x and y is 5 and 6, so that will print addition of 5 and 6 is 11. Clear, everyone? Yes, sir. So to format specifier to decayable. Format specifier বলতে জাভাতে কিছু হয় না, কখন বললাম format specifier? Sir, format specifier যেটা জানি মানে % d ও সব কাজ করে যেটা করে জানি। করে printf এ করে, print ln এ করে না। আচ্ছা। C তে যেরকম ভাবে ইউজ করছি সেরকম ভাবেই করে printf এ। ঠিক আছে? আর print ln দিলে দরকার হয় না ওগুলো। আচ্ছা, sum 2 integer, sum 1 integer 1 double, sum 1 double 1 integer। এখানে দেখ integer double double integer, সিকোয়েন্সটা আলাদা হয়ে গেল, সিগনেচার আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু। समझ में आया? सेकंड वाले में एक इंटीजर एक डबल, थर्ड वाले में एक डबल एक इंटीजर, सीक्वेंस अलग, मे बी सिग्नेचर अलग होता है। फोर्थ वाले में 3 इंटीजर और फिफ्थ वाले में 2 डबल, सिक्स वाले में 2 फ्लोट। ओके, शाबाश, कत কিছু করেছি। अब आप लोग बताओ, मेन में कितना बार ऑब्जेक्ट बनाया हूं? मैंने কতবার অবজেক্ট বানিয়েছি? স্যার একবার। একবার। স্যার যখন এটা কল করলাম কোনটা কল হবে, কোন ভার্সনটা কল হবে? তিনটে আর্গুমেন্ট যেটা দিয়ে স্যার ইন্টিজার। তিনটে ইন্টিজার যেখানে পাঠিয়েছিল, তিনটে ইন্টিজার যেখানে পাঠিয়েছে। থার্ডেরটা এটা এটা দুটো ইন্টিজার। দুটো ইন্টিজার, এটা দুটো ফ্লোট, দুটো ডাবল। দুটো ডাবল। দুটো ডাবল স্যার। দুটো ডাবল। এটা স্যার একটা ইন্ট একটা ডাবল। ডাবল, ইন্ট ডাবল। এটা চিন্তা করুন স্যার একটা ফ্লোট একটা ডাবল আর একটা ডাবল। এরকম কি কোনো মেথড আছে? দেখি, দুটো ফ্লোট আছে, দুটো ডাবল আছে, তিনটে ইন্ট স্যার আছে, এখানে স্যার একটা তো নেই। তাহলে কি এরর এখানে স্যার দেবে? দুটো ফ্লোটেই। হ্যাঁ স্যার এরর দেবে। এরর এরর দেবে দেবে স্যার। কজন বলছে? স্যার দাঁড়াও, এটা যে দাঁড়াও, টাইপ সবার কাস্ট হয়ে যায়। সবার সাথে কথা বলছি আমি, দাঁড়াও না। এরর দেবে আগে কে বললো দেখি, রাস্তায় একটু কথা বলি। এরর দেবে কে বলেছে? স্যার কেন বলেছে এরর দেবে? অনুব্রত। অনুব্রত কেন এরর দেবে? স্যার মানে জাভাতে তো স্যার ফ্লোটে তো মানে এফটা তো লিখতে হয় 7.8 এফ উল্লেখ করতে হয়। তুমি বলতে নাহলে তো চাইছো ওটা স্যার double আপনি দাঁড়াও, তুমি বলতে চাইছো স্যার আপনি একটা ফ্লোট একটা ডাবল পাস করিয়েছেন, কিন্তু এখানে কোনো মেথড নেই যেখানে ফ্লোট আর ডাবল একসাথে আছে, তাই তো? তাই জন্য এরর দেবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। আর কে বলছে এরর? ওকে আর কেউ সাপোর্ট করেনি, তার মানে কেস খেয়ে গেছে। তর্পণ কেরা বলছিল স্যার আমি টাইপ কাস্টের কথা বলছিল। ইয়েস স্যার, আই এম নট শিওর দো। আমি ভাবছিলাম স্যার ফ্লোটটা ডাবল, ফ্লোটকে ডাবল নিতে পারে, ডাবলকে ফ্লোট নিতে পারে না। তাহলে এই ফ্লোটটা ডাবলে টাইপ কাস্ট হয়ে যাবে, হয়ে এই মেথডটাকে কল করবে। प्रत्येक बुझते पारले? ये तो मैंने सी में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि फ्लोट को डबल ले सकता है मगर डबल को फ्लोट नहीं ले सकता। तो यहाँ पर एक फ्लोट एक डबल, मगर ऐसा कोई मेथड नहीं था, मगर दो डबल है तो दो डबल वाला कॉल होगा। यस और नो सर? यस सर।
বুঝেছে প্রত্যেকে নাকি বোঝেনি? দুখানা এরার খেয়েছে কাঁচা কাঁচা, কোথায় এরার খেয়েছে ভাই? বলছে দিস সাম টেক্স টু ডবল প্যারামিটার, কোথায়? 33 কোথাও সেমিকোলন মেমিকোলন বাদ দিয়েছি। सर उसको कमेंट करना होगा सर, किसको ओवरलोड। सर? सर पब्लिक वॉइड सर डबल वाला जो 2 डबल वाला ही है ना सम उसके ऊपर। अच्छा वो हट गया था शायद ना, यस सर। तो सर एक comment जगह और था सर। देखते हैं। और कहाँ पर है रे भाई? नहीं सर और नहीं है सर। है तो এরার আড়া है तो স্যার আর তো এরর দেয়নি। सर আর এরার দিয়েছিল না না স্যার। ना ना सर सॉरी 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 जावा स्पेस क्लास का नाम था सब हो गया। क्लियर एवरीवन? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? প্রত্যেকে আমার কথা বুঝতে পেরেছে? Yes, sir. এভরিওয়ান ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. তো প্রত্যেকে বোঝা গেছে? এনিওয়ান হ্যাভ এনি ডাউট স্যার? স্যার বলো বলছিলাম স্যার, কি বলো। ডাবল কে ফ্লোট নিতে পারে না জাস্ট রেঞ্জটার জন্য, রাইট? আর তো একদম 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 একদম। So overloaded clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Overloading is which type of polymorphism? Compile time Compile time. polymorphism. Very good. Why compile time polymorphism? Because at the time of compilation, by knowing the argument of signature, control recognize which method will invoke. That's why there is the example of compile time polymorphism. মনে থাকবে তো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। যাওয়ার কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসের রেকর্ডিং এর ড্রাইভের লিংকটা গ্রুপে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ক্লাসের মধ্যে আছে কিন্তু। পারলে শুনো যদি বুঝতে কোথাও কোনো অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? Yes, sir. তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমি কনস্ট্রাক্টর পড়াবো। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের যদি কলেজের কোনো ক্লাস না থাকে আমায় জানিয়ে দিও, তাহলে আমার মতন পড়িয়ে নেবো। আর তোমাদের কলেজের সেমিস্টার বোধহয় জুলাই থেকে আবার স্টার্ট হবে, সেই সময় থেকে তো আবার রুটিন ওয়াইজই ক্লাস নিতে হবে। আমি জানিয়েছি যে এই রুটিনেই আমি ক্লাস নেবো, যে রুটিনে নিই, মানে তখন ওই আইটি 9:30 থেকে 11:30, সিএসসি 12টা থেকে 2টো, ওই রুটিনে চলবে আশা করি, ঠিক আছে? সো নেক্সট উইকে কলেজের ক্লাস তো থাকছে না নাকি? না স্যার। তাহলে নেক্সট উইকে তো সকালবেলা আমি 10টা থেকেই নিতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, নেওয়া যাবে। কি নেবো না নেবো না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, 10টা থেকে। নেবো তো বটেই। কি ক্লাস খুব খারাপ লাগলো না ঠিকঠাক আছে? Sir. না স্যার, খুব ভালো লেগেছে। স্যার, বলো 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 বলো। নেক্সট উইকের ব্যাপারে বলছিলাম, আমাদের একটা ট্রেনিং চালু হয়ে যেতে পারে। তো আমি কিসের? মানে টাইমের কনফার্মেশনটা পরে হবে স্যার। কিসের? আমাদের এডু স্কিলস, ওটা দেখে সেটা কোনো রুটিন আসেনি, আমি তাই জন্য বলছি। হাই রেডিয়াসও তো শুরু হবে 21 তারিখ থেকে। হাই রেডিয়াসের টাইমটা আমায় দেখতে হবে, ঠিক আছে? যদি ওরকম হয় আমি সকালবেলা নিয়ে নেবো, আশা করি 10টার আগে শুরু হবে না, তাহলে আমি 8:30 থেকে নিয়ে নেবো। হ্যাঁ স্যার, সেরকম জানিয়ে দেবো আপনাকে। যারা হাই রেডিয়াসে করছো তারা কি এই ক্লাসে থাকবে না থাকবে না? কি দাবি তাদের? থাকবো স্যার। না থাকলে বলতে পারো, একজন বললো থাকবে, বাকিদের কি? বাকিদের বোধহয় মাইক কাজ করছে না। হ্যাঁ স্যার, থাকবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি হাই রেডিয়াসের টাইমটা কালকের মধ্যে জেনে যাবো, সেই অনুযায়ী আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কাটলাম, টাটা, यस सर, बाय बाय। বাই। সবাই ভালো থেকো, ঘরে থেকো, সুস্থ থেকো।